41 MP Mandal Kastul Shakti Tender bisingo lainai boat বিভিন্ন boat ni 21 family 53 voter Tibramotha কিছু সংখ্যক CPIM বরচনি Partai Janata Party পতাকা তলাও সামনে থাকা বরনসন তেনিগো চিনি Partai Janata Party ni মণ্ডল কমিটি ni পক্ষ থেকে বরণ খাই না রাখা ওকে বরনি নাহর মনকে হাই বড় দীর্ঘদিন ধরে 2021 থেকে বড় ত্রিপ্রামথাও সামিলঙ্গে বড় যে দফানে বাঙ্গি হেনে আন্দোলন খাই থাইমিনি ফেব 2021 ত্রিপ্রামথানা এডিসি নির্বাচন জয়যুক্ত খাই রমানি পরেও বড় কিছু মালিয়া একেবারে বড় এই বসে বড়নি যে রাং পয়সা নব যে তমনে রন খরচ খাই হিলে মানে কোনো কিছু বড় মালিয়া তাবক বাহিনে হাইনে হাই হাকে ফোনে বড় খাথিয়া মানে খাবাই জায়গা তাই বড় হাইনে হাই 2023 নির্বাচন বিধানসভাও আর সরকার তো বলাইনে হেনে পাথান লালন জিতে রয় কেউকা তাকে বড় কিছু ফায়দা করিকা সেই কারণে বড় লোকটা যে সরকারও তংখাইছি মানে সব কিছু মানো নাও মানাই মানো दै मानाय मानो विभिन्न किसु सरकार सिराय मानो जों मथा खालायबो किछु मालिहाय जों सिवो जों माने त्रिप्रामथा खायबो त्रिप्रामथा 13टा बुथ बाय 13टा एमएलए बाय जों तांखाय मानाय আমরা ওয়ান্স হাইকে ওয়ান সবই বড় চিনি Partai Janata Party পতাকা তলাও হাই হাফাইখা বা সামিল ফাইখা মানে বড় খাতা হামাই লাম সবজাবো যে তাবনি চিনি বড় চিনি যে Partai Janata Party ni 41 MP মন্ডল বা এই দুইটা অমরপুর এবং MP আদি ব্লক ni যে জনগণ ni বাঙ্গৈ যে সিকিম সখাই মানে বড় ni বাগৈবো সমভাগ নং সিনাই আমহাই আশা বিশ্বাস जों রাও আগামী দিন আমহাই খাইবি তাইবো দিকে দিকে চিনি মানে তাকু প্রামথা খাইনে রক তাকু কাহা বহু কাহা রক তাইবো চিনি পতাকা তলাও সামিল খাইগানি जों বাই আমংগি তঙ্গ আলোচনা চলেবই তঙ্গ ओमफ्राय जों बर'नो आगामी दिनावबो हायनो हाय बर'नो बरम खाय माना फिनाय होनै जों आशा बिसास नागरि आनि कक सामने रुनु थाका जतन खंबायखा वन्दे मातरम भारत माता की ताबो याकार फायमाने तमाने उद्देश्य तुयै नों तिनि बीजेपीओ सामिल थायका ओबो से त्रिप्रामथा खेहा जों अनेक त्रिप्रामथा खेहा के निजेनि व्यक्तिगत रां खये फनो जों एने मिथिन फनो मा खेहा के गारि फो मालावो इनके गाड़ी निजेन पास ना मेरा गाड़ी लापो मुहा फल करो इनके चिनी या ओ सरकार बुक्रो इनके चुं तो आंचलिक पार्टी बा इनके मुहा निनी मो जनगण मुहा रिमा याके इनके निन तो महा बुरिमा याके बेनो तो जनगण को की सासा चुं निजेन पॉकेट देखो के जनगण को की सासा नतइले हा तबन बन बए माने नेशनल पार्टी खेले कुनु चिनी जाया माने माने थांमा मा लामा क्रिका अरे ये जैन के वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद त्रिप्रामथा याकार बीजेपी नि बाना रना रना चंतिनि खाबाय खुबाय लामसगो त्रिप्रामथा याकार बीजेपी नि बाना वर फाइनाय रना चंतिनि खा खुफुरबाय लामसगो त्रिप्रामथा याकार बीजेपी बाना वर फाइनाय रना खा खुफुरबाय लामसगो त्रिप्रामथा याकार तिनि बीजेपी नि बाना रमनाय रंनो खा खुफुरबाय लामसगो बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद वंदे मातरम